सलाम अलैकुम दोस्ता, सुबह शुम बखैर. इंशाल्लाह की रोज़ खूब را आगाज कदा बशीन. उम्मीदवारम की तमाम रोज़ाशम इंशाल्लाह खूब तेर शना. जिंदगी मुवफ़्फ़क़ दاشته बशीन. हर सरी दुनिया के हस्तेन خوش बशीन, खुशहाल बशीन. हाँ दोस्ता, त जवानी आय खुदिगा د नौ जवानी आय फारसी و قصیات نداشتم. خط के अफगानिस्तान द खद मिर्जाई मेहमत امور مردم پیش آتے हैं. मैं और द जोरी गईता कि आते हम द खाना ना बुत बस मर्दम परेशान मुसलमान मजाते हमर याद गिरफ्तम खुलासा अमु खदा खानदे में तनिस्तम दिगा फारसी याद ना दاشتم. तबाली मेट्रिक ना कदबदम मो सिनफी दारा मेट्रिक मुगी मेट्रिक ना कदबदम सिनफी दा पाइन में खानदम. एक बच्चा सरवर नाम दاشتا बिलन बच्चा बुद از افغانستان هم دت सरवर काबुली وقایتا از काबुल कस्ता में मदम एक बच्चा बुद नियाजा नाम अजू मर्दम नाम सरवर काबुली उर्मिशना मुदा उठल कार बकत बल्दे दुकानदारा ई सबू सुचाई मबुत बिले सारी मार्केट मो मुसाफिर खाना बुद از खुदा बिया मर्द ठेकेदार हसन दबू जमान दिगा किराए वताक दु कलदार बुद बजमीन जी गो ईरानिया हमदा बुद एक्शन शाव शिश्ता बुद अजू ईरानियाई की द खिलाफ शाह फाल बुद इंजी के हमदा बुद बस दजा इजला किताब बंदा बुद बस जी शागिर्द होटल गुप्तत की मी किताबारा द किताबा शम दजा शमंदा तदमुर को कस रबिदन बजी सरवर दा बुचुन सरवर ब्रेजुना नान चाय मबुदा कम सरवर मी किताब राउर किताबारा और द दुकान द था तावल अजमकत रुई बुरी मर्दम में कसम गुफ्त की किताबारा या ग्रिजा वकील अगर बुफामा दिगा कस न मुफामा हो अमी मर द नंगा और मा यक लफ्ज जरूर न मुफामे एच ताबाली कोशिश ना कदम की फारसी बेखान गई गब जिमारा दन्नन गौर द गेनी कस किताब हम बदक कदर यमजी अवलना खदी दूना खो अर्दुना खोर के जई कनी यानी में कसबूत अलबत्ता ये कस कुरान मा गाउश कदम लेकिन किताब ये कसवश ना कदम मु जमान खबर ना बदम कि चर ये कस रेजा किताब जोर कदा वो किताब कदी खुर्दबिन या कद जर्रबिन खानदा मुशत कि द उर्दू और अरबी और अदसमगा या अदसमगा दिगा द बुरो के सदा आर्चर रोड पॉली मार्केट मो चंदना दुकान किताब फरोशी बुत करता से फरोशी हम दुकाना दिगा मुन जमाउश कदम की मो जरबिन मगी अदसा इनमें कदर किटा अदसा बुदक कि बुर द 5 रुपया मिदत 5 रुपया कलो पैसा बुद दिगा 2 रुपया एक शाव किराए वता खिबाशा 5 रुपया कलो पैसा है बजमा राफ्तम मालूमात कदम की द 5 रुपया बजमादम खुलासा जिंजाल ज्यादा कदम अतेमा खुदा बिया मर्जा 5 रुपया द राफ्तम ममो जर्रबीन या अदसारा खरीदम अलबत्ता किराए वताक त ख्याल 2 रुपया ना बदा को अगर इश्तबा नशल या 5 रुपया बुद या 10 रुपया बुद ना 2 रुपया बुद 2 रुपया बुद चर की मर एक दफा सवारिया उर्दम एक रोज चील दना मरा 7 रुपया कमीशन द ठेकेदार हसन मगतम ina चंद रोज मिशा कि तू किराए एक शावज नार मर्द दे तू तक मजुनश अमी कि तू हिम्मत करे द मुसाफिर खाने में एक नफर और खाली बुद और 2 रुपया किराए वता गम 2 रुपया बुद बजमी रानिया की रफ्ता बुद की कॉपी किताबा या की हमें कसरे जबुद दिगाई शेम जुजवाहाई शरियती बुद अली बा हमराहानश अली बा दजमरगश अमी तर रेजा रेजा जुजवाहा बुद दिगा खबर नहीं की पस चिबायत करत अमी तर रेजा रेजा किताबा बुद मार्च कोशिश कदम खानदा में तनम माना इस्लाम फाम एक अगला शर्मो फाम बस शोर जदम की शिकार कनम बलदेजी बस शाव शाव खबराई अखबार उर्दू द बीबीसी गोश मुकदम अस्पर्शी फारसी रम गोश मुकदम ताकि फारसी याद बिगम उर्दू रा अवल गोश कदम अस्पर्शी की फारसी रा गोश मुकदम बजमु फाबिदम की चीज मगा द उर्दू एक पर एक बार चीज गुफ्ता
और मेरा कम कोशिश का तो किताबा इजरी की खानदम इनकलाबी किताबा बुत उम्र अजमा उम्र कम उम्र बुतेगा शायद 15 साल बदी 16 साल बदी दिगा बिसार सरी एहसासात औरदा द मुजबात दिगा शरीयती बिसार गदर خوش मामात दिगा अगर सैयद आयात बखगर शिना मंदर नमु फाहम की शस्त दू किताब शरीयती दश्त में अफ्ताद दू किताब से दश्त रेजा व कटा तमाम दिगा بود हम सरसख्त तरफदार शी बस एक वक्ती खूब द किताबा इसी इतर निविश्ता शुदा بود د یک किताब शुभ दगाल दयात मना मंदा मुगफ्तक दू कौम की दोस्ती मुनबेनकल खो द बुनियादी बराबरी अगर बे खाए दोस्ती कना बिल्कुल मिसली दू ताजिर वरिया चितौर मिसली दू ताजिर की दू ताजिर अगर अर्दू या 2 मिलियन या 1 मिलियन बराबर पैसा दरा शराकत मुना बजारदूशी निम निम हकदार अर्दूशी बराबर हैसियत दरा अगर यगो कस फकत 50,000 दरा व दे मुकाबिल ची दिगा कस 2 मिलियन दरा या 10 मिलियन दरा या 7 मिलियन दरा वो रखा गैत बजी कारोबार द बुनियादी शराकत न मशा मु आदम की पैसा न दरा या पैसे शिकम बिल्कुल कामा वो बायत मातहती अजू बशा जेरी दिस अजू बशा दिगा नौकर शी बशा माश बिगरत शी व ताबेदार फरमान बरदार शी बशा बस मुगफ्तक दोस्ती कौमा हम इनमें रकम अस्ता या कौम बायद अस खुद को कद्दिगा कौमा की दोस्ती बना बायद अस खुद को फरहंग दश्ता शा अस खुद को तहजीब दश्ता शा अस खुद को जुबान दश्ता शा बाज में तना कद्दिगा जिबो कद्दिगा कौम दोस्ती कना अगर द जिबोन यजू कौम गप मगा बस माना इशिए की बायद नौकर जुबशा फरमान बरदार ताबेदार जुबशा गमो द पाकिस्तान इन रकम शुदा की वक्त की इंग्लिश अमदा द पाकिस्तान दबाने यकदना शिरकत अबाद शिरकत तिजारती दनामी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी शिरकती हिंद शर्की वो असल अमदा बड़े मसाले देख बड़े मजी दारचीनी मुर्जिसियाव मुख्तलिफ चीज़ा दबाने मजी उना मादा ई चीज़ा दा हिंदुस्तान ना बदेगा इनाम दवाई अब मसाले देगा बजना जी हिंदुस्तान का कब्जा कर इना दित की दईन जी एक फरहंग की बिशार कोना कि मुगला दजाय फेश्ता बुत हाफिज बिशार तशवीक कदा बुत मौलाना रकलो तशवीक कदा बुत व दम पूरा मंतका के जेरी दिस बुत हकीम सनाई व अब्दुल कादिर बेदिलू अमीर खुसरवी लाचीनी देहलवी व खुलासा बिशार कलो आदमा वद किताबा या जना गैरत बुत हिम्मत बुत खुदी बुत खेशतंदारी बुत दिगा अगर उना अंदाजा जद कि अगर फारसी द हिंद भाषा बस मो बिले हिंद कब्जा ने में उना ऐलान कत कि द हज भी फारसी तशकी ऐलान कत शायरा खबर कत पशकी तशकी पैगाम रही कत तमाम शायरा हिंदी हर जबान की बुदक उर्दू फारसी को ना पंजाबी सराइकी बिसार कलो जिबोए द हिंदुस्तान तना द हिंदुस्तान अष्ट सद कलो कट्टा कट्टा जबाना शी अष्ट सदा व मर्दुम हिंदुस्तान बल्दी जी की एक दिए खुर बु फामा पैगाम एक दिए खुर गिरफ्ता बेतना कद एक दिए खु तमास गिरफ्ता बेतना एक दिए खुर पैगाम दे बेतना जिबोन इंग्लिशी उमूमन इस्तेफादा मना लिहाजा दगा भी इंग्लिशी नहीं चुन इंग्लिशी जिबोन मादरी शनिया हर रकम की गुफ्त मुगा दिगा दगा में जुनिया कि रुस मगनिया ग्रामर दरा ना दरा खुलासा पैगाम खुद एक दिए खमेर सना दिगा वक्त की इंग्लिश कोशिश कर कि फारसी द पेश चिमी मर्दमी शिबकारी हिंद बात करना वो चीज कारकत वो इनवी शायरार तमाम दावत दत की बैन
د حجب فارسی، د توهین فارسی شما شعر نوشته کن. ما خبر ندارم شده بود زمان 10 روپیه داده بود، جایزه اشته بود که 20 روپیه اشته بود، هیچ خبر ندارم. زیاد مرفته قصه بسیار کونه د کتابا مور زبدی د کتابا خواندلی. بس خلاصه تمام زبانه د حجب فارسی، د توهین فارسی شعر مایا 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 د سندی یک غزل د زبان سندی را خوش منه اینا. بس از بینیزو غزل یک شعر را اینا خوش منه که اگر انگلیسی یاد گرفتین، زبان انگلیسی را یاد گرفتین سر از په طلایی سوره مشین. اگر فارسی یاد گرفتین بس دیگه کار نمیتونین، مجبورین که تیل سودا کنین. چون دو زمان تیل خاک نبود، برق نبود، بجلی، لہذا خانه مردم چراغ داغ مشد که بس تیل خاک داغ مشد. وزمو کیسا کسا کی تیل سودام کدور تیلی مگفت. او تیلی بیچاره بسیار سبک مشد دار جای تمام کچا جیغ مزد که تیل امدا تیل والا جیغ مزد نه. وزار کس تورا مگفت او زمان تیل بسیار ارزان هم بوده، یک بوتل خبریم که دا یک روپه اندی 16 بوتل تیل میمد که چقدر میمد. خلاصه یک دانه ریزه خری بسیار ریزه نسل ریزه د کونزو یک دانه بیلر خر سخت مکد د تای بیلر دو دانه پای داشت و زمینه بیلر تیل بود دینا داغلا ور جیغ مزد تیل والا بز مردما تیل میگرفت بلده چراغای خانه خشاو د خانه چراغ داخنه. او دیگه در نظر مردم زیاد سبک کار بود. از این خاطر بس امی یک شعر امزی غزل سندی را قبول کرد. بس پسند دید که نه اگر مو نوشته کنه شعر را مکمل تبلیغ کنی که اگر انگلیسی خواندین بلی از په طلایی سوره مشین، اگر فارسی خواندین تیل سودانین. بس هم یک مصره که د تعریف انگلیسی بود اورم برکت بس گفتالی این سندی را د فارسی د اردو ترجمه کن. بس گل شاعر را کم پیسه داد او یه ام یک مصره زیر د اردو ترجمه کرد. वो ये तरशुद की पढ़ो फारसी बेचो तेल, यानी हर कस फारसी खान वजू तेल सौदाना देगा. ये बिसार तौहीन बुद वजी गईरा उर्द कुचा बचा बाजिम कत और खुदा मजना रहेगा चॉकलेट मुगु तुरेन चॉकलेट अमीदम बशर्ती जिग दे कि पढ़ो फारसी बेचो तेल, यानी फारसी का खान दी बस तेल सौदानी. वजीन में बचा हर कस की 2 दफा मुगु 2 चॉकलेट भी दर कस की 3 दफा मुगु तुर 3 चॉकलेट भी दत. खुलासा दानी बचा दत फारसी र खूब जत सबुक कत د تمام هند. بس دیگه کس راضی نبود که فارسی سبک شنه. سیندیا کس تدزی راضی بود. سیندیا بسیار رزید از فارسی خار بخور چره کی آزرا د سند بسیار دوردراز قریب چند صد سال حکومت کا د آزرا ترخانه بامیان آمد د سند دوران کی ترکا و جو تو پاکستان وال مغل مگا ظهیر الدین بابر وغیرہ میں سلسلے زنا کی بود خاندان ازیا. دیگه د یک بسیار کلان قبرستان آزرا د سند است که مین ازو مگا 5 लाख قبره د دنیا یکی از کلانترین قبرستانای جهان دنا د منطقه ټټا د نامی قبرستان مکلی اونجی کی بوله بس نوشته تاریخ شدیگا. بس هر قبر بقدی قصر لی جوړ شده، قد څنګه جوړ شده و اشعار شم د فارسی نوشته دیگه. سیندیا ازی خارجیای ازرا که از خارج امداد بلی سند قبضه کدد و چند صد سال انجی حاکم بودک از اینا خال مخورد. از این خاطر سیندیا بری از بین بردن فارسی قد انگلیسا کومک کد بس د جای فارسی کستا زبان سیندی را تا کی انگلیس بودک دا استفاده کد ازو. دیگه د پاکستان کستا اینی را خاطر زید دور دراز نقل کدم بریشم که د پاکستان کستا فارسی اینی رقم بیارزش شده. بس مو مردم هم خود پاکستان 150 سال زندگی منی شاید سیمنا نسل از مو باشه که مو د پاکستان زندگی منی یا چهارمنا نسل مو باشه دیگه. ای چیز را کس نمفهمه که یک قوم کی بسیار اقلیت ہے مثلا چند 100 میلیون نفوس داره دمی نزو آزرا 9 میلیون هم نیاده در صدی اجنمایا امی چی رقم زبون خورا نگاه کرده چی رقم 51 سال مشاهده در رادیو برنامه آزر کی داره 5 سال مشاهده تلویزیون برنامه داره زبون خورا د پاکستان در رسمیت شناختان ده پاس پارلیمان قبول دلجی کده از مجلس سنا قبول دلجی کده د ادبیات پاکستان ذکر مشه د
मेलाهای زبانی که د پوره پاکستان مشه د اونجی زبان آذرگی دعوت داده مشه، در شعر در شاعری کل زبانه زبان آذرگی دعوت داده مشه و اینی مسائل چون که آذرگو تجربه نداره از سنگ باشا بال شده گڑپ ټوپ کده د تهران رسیده دیگه درا سفر کده جای نجیده از بیسود بال شده د میونیخ رسیده، مثلا نزلال سرجنگل بال شده د نیویورک رسیده. خو د غولی قص فاصله تجربه را نداره، نه یک قص کلو علم نداره. یعنی اینا ریز مطالعه نکده که یک قوم که د خارج زندگی منا از قوم خودور مشه، کوچ منا مهاجر مشه، یا اولاتای خودون چی فارسی یاد نداره آذرگیر خیلی کو کم فارسی ری که مگمو مو خونده فارسی ادعای ناجایز منا دیگه. خب اینی مشکلات رही آذرگو نظمو درد نمونه ازو خاطر که است بس مورم د اول خو مور اینا آذرگونی وطن یک بلوک شي تمام شي نه هر ځای خوب ود دره دیگه یک بلوک از نه کی به سواد یا سواد شي کما درمو چنگاو شد یک سوژه گفته خودون شم سوژه ایر تیار کردین از کوټر دو کری شروع کردین توهین شروع کردین و مو شاعر که است امو ابراهیم امینی بسیار کلو هایدگر مثال ده که زبونی خانه چقدر ارزش داره نه مثال هایدگر ده بس زبونی آذرگی کویتگیر ازی خاطرش خنده کده مگه انگلیسی قدره خود چی لفظ مستهجن ده د لفظ د کمنٹ خو استفاده کده که این لفظ عربیه د فارسی استفاده مشه و کومیک هم خوب اردو چی بسیار بد گبه هم مستهجن چی بد گبه هم کومیک چی بد گبه بزی چی کار مشه وقتی که تو حضرت توهین نی خود تو حضرت کوٹا حضرت گو جایره وقتی که توهین نی بس بلده تاجی گو قدر موقع ملا مشه نه اینالی ونو که است بس تمام مورد رو توهین منه بیخی مورد رو توهین منه دیگه اینی کار که است بسیار بد شد بجای ازی که دی زبان شناسا غرض بگیره ما ندیدم تبالی یگو زبان شناس یگو کس کی البته ادبیات خوانده صرف و نحو خوانده شاعرم کلو مردمه لیکن یک طوره رموگم زبون آذرگی کی تبالی نگاه کده شاعرای آذرا کی د آذرگی شاعری منه و دمبره نواز ها دمبره زن امو کسایی که دمبره میزنه اینمی دو طبقه بلی آذرگی منت اشتا بلی زبون آذرگی و بلی قوم آذرا زبون آذرگی را اینمینا هم دلچسب جور کده هم برای مردم پسندیده جور کده هم برای مردم قابل افتخار جور کده دیگه. شما خبر میرچمن سلطانی یا الاکبر شارستانی خیر علی شارستانی و امیر رقم داودی سرخوشا امیر رقم خوب کلو ہے بیخی کلو ہے دیگه دوستار که نامش نگرفتم از من ناراض نشنه بیخی زیاده سید انواره و بیخی کلو ہے بیخی کلو ہے اینی نا که است زبون آذرگیر تبالی که منده هم صدقه سر زنا منده و دوستایی کی بلی زبو قدر بیس ہونا یک شم زبو شناس نیا و مهربانی کنه دبری زبو قدر بس نکنه چرا کی بیل ایره ایر بیلا کسایی کی زبو شناسه البته امو آغیز مو کی د آلمان رفته بلی زبون آذرگی و خصوصا لهجه کویتگی دکترا کده 8 سال خانده ده اونجی او موگه کی زبون آذرگی بلیشی تاثیری زبونی پهلوی بسیار زیاده زبونی پهلوی بلی آذرا زیاد تاثیر کده همو زبونا همو الفاظ کی بعض دوستا مختلف دوستا تذکر داده همو الفاظ کستا تمام شی از زمانی پهلوی منده. البته زبون پهلوی شاید دیگه جای متروک شده فقط تما بین آذرا منده و آذرا زبون چرا حاجی کاظم یزدانی و دیگه تاریخ دانای آذرا موگه که آذرا اول زبون چی ترکی بوده. ما یک چیز را بلده شما موگم که مثلا اول هم گفتم دو چیز بلده شما موگم یک خواهر خی و الف هی ری لیکن آذرگی در زبون چی هی نمایا دا آخر الفاظ هی مایا آلی امدا رفتا گفتا شیشتا بردا اوردا نه دا آخری تر هی مایا که هی تلفظ نمشه دیگه
باز مو چونکه زبون خود مو نبود، اگر زبون خود مو بودک مو خواهر را خار جرم کدی، لیکن خار چونکه آلریدی قد گلو خار است، لہذا این خارم نموشدک. خدا اکبر مو هر چیز جرم کدی اگر زبون خود مو بودک، لیکن چونکه زبون خود مو نبوده مو ایرم خبر نبوده که دا خواهر کی واو نوشته مشه او ساکته، بز مو چونکه هیر نموگی از خاطر بز مو خوار گفته. اگر شما متوجه شده باشین مو ازرا محمد یا محمد مگی یا محمد مگی. مثلا دو برارو یا یکشی احمد علیه یکشی احمد حسینه، مو اونا رو میشناسی، تمام بچای مری آباد و ناصر آباد رو میشناسه. یک چیره مو احمد مگی دیگه چیره احمد مگی. و شما د ترکی سیلکین ز زبون ترکی هی بالکل نیستا، از مو زبون مگا ترکی بده. ترکیه محمد را محمد مگا، مو که در رادیو محمد مگفتی ما قد یوسفی آقا یوسفی شهید مردم نه دیگه، یک نفر بود خد از ما بسیار لج داشت رادیو، او ما جنجال مکد که شما توهین منین. اگر تیمی فوتبالی قزاقستان روش کده باشین کلاړی بازیګری شرشم شي د پسې پوش چی بلی وردی چی مو وردی مگی یونیفارم یا دریشی چی احمد نوشته نامزو احمد نه، یعنی ابو کسای کی زبونی ترکی مگیا بیخی چی قزاقستان ایغور ترکستان ترکمنستان ترکیه یا هر جای اینا هی ندر قوما بلیم زی لجبازی نکنی. و امی باس اگر مو بسیار دا وسیله اگر بلیزی قنجره ایک دیگه خوب برادرانه باس کنی ای بسیار پیش مورا و مو کوئی تگیا کستا مجبور نه کسرا که شما هم باید زبون ازمور بگین. چرا؟ مو فقط د پاکستان زندگی نی زبون خود خود در رسمیت هم شناختلی چی کده مو گفت مو 51 سال میشه برنامه رادیویی داره، 4-5 سال میشه برنامه تلویزیونی داره، د کتابای ادبی پاکستان ذکر زبون از مو میشه. مو د پارلمان سوگند آزرگی منی د پاکستانی د پارلمان خود بلوچستان اون جانلی خو عکس ویدیوش هم د بدیات شم باشه مو سوگند آزرگی منی مو یش غیت ای بیوقوفی رو نمونی که دیگرو هم د لهجه از مو گپ بگه. مو یک لهجه زبون آزرگی لهجه کوٹگیه و یا لهجه های بسیار زیاد در متر کی فارسی کلو لهجه در متر کی پشتو کلو لهجه در متر کی بلوچی کلو لهجه در دیگه. ما به خاص امروز یک چیز دیگر بلدیش یک چیز نقل کردم که در هندوستان 800 زبویه و یک دیگه خورده و کرینه نه که شما چرا ایتر مگین چرا توری از مر نفهمین ما توری شمار نفهم رسخند یک دیگه خونه مونه یک دیگه توهین نمونه نه مستهجن مگه نه کومیک مگه نه مردار مگه نه نجیس مگه و او الفاظ را که قومای وطن از مو دباره زبون کویتگی استعمال کرده یگو کس نمگه. یک مثال دیگر شمار میدم حاجی لشکری نوابزاده بلوچایا حاجی لشکری رئیسانی امروز یک مصاحبه خو نقل کرد که مو 16 زبو مگه یعنی بلوچ 16 زبو مگه. او یک افتخار نکرد که 16 زبو افتخاره، لیکن او فقط نقل کرد که مو بلوچا د 16 زبو گپ مگی. ما خبرم که د پاکستان د بلوچستان ما بلوچار دیدم د 5 زبو گپ مگه. اول نشی بلوچی، دویم نشی براهوی، سیم نشم کترانی، ای سه زبو دمین خودی بلوچستان بلوچا مگه. چهارم نشی بلوچای سندھی مگه. پنجم نشی بلوچای بلوچ پنجاب سرائکی مگه. اونا پنجابی نه مگه حالانکه د پنجاب زندگی نه لیکن سرائکی مگه. و اینمی 5 دنه بلوچ از 5 زبو کی قد یک دیگه خو بیشروی بری د زبون یک دیگه خو نمفهمه. ابو بلوچا کیالی بلوچی ریلک د بیچارگو مگه مو ازرش ده د خلج زندگی منن اونا کستا امده بود د مشکل رفته بود پیش خانواریای خو بعد د زندگی اول دفعه خدا خبر 100 سال بعد یک نیم 100 سال بعد با کلون چی اچلون چی گفته ده که خانواری مو د مشکل زندگی نه رفته گونجی بیچاره 4-5 روز بعد پس سماد گفتم چرا یک قزوت پس سمادی گفت ولا ما بلوچی یاد نداشتم و ازرگی یاد نداشت زبون از مو خالی ازرگی شته دیگه ازرگونی ورزگان تبال سوچا ازرگی مگه بلکه هم بلوچا که منجی زندگی نه اونا هم گفته خودم چی بیچارگو ازرق خونش نه مگر مگه مو ازرش ده دیگه اونو هم که استعماد پس سماد گفت ما بلوچی یاد نداشتم قومای ما ازرگی یاد نداشت لہذا گزاره نموشد پس سمادم دیگه. اینمی بلوچای که د بلوچستان و پاکستان زندگی منه حد اقل 5 زبو امنا گپ مگه و ای خوبی نیه
این بسیار کلو نقصان داده د بلوچا ممتر کی مو قومای کوتگی ازله کوتگی مو فارسی نه مفهمی و شما که استن زبون درسی شم زبون دولتی شم اگر چې دولتی فارسی نه پښتو شده لیکن زبون دولتی شم گا فارسی بود و زبون درسی شم فارسیه مو شمور نه فهمیده اولاتای کاکای مخدیز مو کمایا اولاتای ما خدزنا چیز نمیتونه گپ یک دیگه خورنم فهمه دیگه ما یک علت دیگه ازی چیه نه که آزرگو یک دیگه خوره یک قصبت مبره آزرگو قد یک دیگه خور لفظ فارسی است تعامل مگه د انگلیسی وره انټریکشن مگه د آزرگی وره کلیده مگه آزرگو یک قص غریب بوده یک قص بیچاره گو د غم نان خو بوده که یک عاقل ده دیگه عاقل هیچ رفت و آمد نداشته ده هیچ قد دیگه کلیده نداشته ده هیچ قد دیگه تعامل نداشته ده د زنگی جاغوریر دو کریم کده ده کول سفیدا انتر آزرگو د زنگی ور رشخندی مکده ده به سودی اردوی زیار رشخندی مکده ده د زنگی و جاغوری شاید یک جیش ده ورزگانیار رشخندی مکده ورزگانیار بس یار رشخندی مکده یا فقط بخاطر ازی بوده که یا قد دیگه خو رفت و آمد نداشته بوده ما اولین آدم که دا زارستان خبرنگار خارجی را برده و زارستان را د خارج معرفی کده تابالی ما دوامنم که ما هستم ما 65 روز اما قسم مناطق ازارستان را که گشته تا نیستم گشتم او راستی چی د او زمانم گشتشیش سخت بود د او زمانم سرکار منگذاری کده بود موتر رانه مرف د خر و د پیدل د پیاده مردمو قصغدر رانه مر حالان کی زمانی جهاد شدت مردما از اغلا جمع شده مرف د جنگ بامیان مرف د جنگ بیسود مرف مختلف جایا کومکی مرف مگر بازم او قص رفت و آمد مین آزرگو نبود و شما خبر دارین که هر چی کلیده بود هر چی کی کلیده داشت قدیگو شخص قدیگو گروه قدیگو جامعه اما قص بین انسان تفاهم پیدا مشه اما قص انسان زگدیق و آگاهی و شناخت پیدا منه دوستی آدم محکم مشه شناخت آدم قدرتر مشه دوستی آدم آسوتر مشه ارتباط آدم خوبتر مشه وقتی که کلیده نداشتی وقتی که تعامل نداشتی وقتی که اینتریکشن نداشتی بس از دیگه آدم بده دم مای دیگه ملموت آوازه مشه کی او تینا آغیل نیتره بلنا آغیل نتره بیسود نیتره جاغوری نیتره دیزنگی نتره ورزگان نیتره لال سر جنگل نیتره فلانی جای نیتره اینم یا تمام از خاطر ازی که موقع دیگه خو کلیده نداشته دیگه یک مشکلی از مو که مو بنکال خو دایی روزا آزرگونی کوٹه را قدر مردم باد مگا یک یعنی کم معلوماتی ہے که مو خبر نداره که یک نسل سے 4 نسل اگر یک قسم بورا بسیار د تعداد کم د بین یک جامعه دیگه زندگی کنه زبونی دو جامعه کتا بله جامعه زبونی جامعه ریزا چقدر تاثیر منه دیگه یک اینمی طور را خدمت شما گفتم یک طوری دیگرم که باید از اول مو گفتم زیاد مرا که گفتم مو ترکی نه زبون از مو ترکی بوده ورخو کلالا تمام قبول درالی که مو لاچ کنی و جدا گبا ای بسیار کچا گبا که مو خودون مو باوجود ازی که ترک بده فارسی رو بسیار کلو پروموٹ کده بسیار کلو تشویق کده بسیار قدر کار کده بلده فارسی و زمان تا فایده مو بده زبون فارسی بلده حکومت مو فایده بده ده یک طوری دیگر که ما گفتنی بدم مثلا اگر مو زبون مو فارسی مو بودک مو امو ترکی مگی میر عوام را مورم جوړ کده امو تر کی می خورم را مخرم جوړ کړي امو ترم کی می گویم را مګم جوړ کړي امو ترم مو می نویسم را مو نویسوم جوړ مکړي یګو رقم دیگه جوړ مکړي نه ور نامو گفتی کی نوشته کو چونکی زبون خود مو نبوده ای لهجه کی نوشته کو ای کرتا زبون ګډوډ ما ورته کوم کی خیر و مصاحبه تبال پاک نشته او یو کس مو مصاحبه کده د اردو پڑھاو درس د دوره مگا درس د دوره پڑھاو مگا لیکن اوغنوی لفظ د زبون خو چیز مگا اخبار دی پڑھاو کړي دي اخبار د پاکستان روزنامه مگا د هر زبو روزنامه اخبار مگا چونی د اردو اخبار مگا منی غوغوز دغه غو پرسار درو روزنامه می خانه ازو پرسان اخبار دی پڑھاو کړي معنی دې چی مشه معنی دې مشه کی تو می روزنامه را دغه کس درس دی معنی اصلي شي لیکن د زبون پښتو معنی ای لفظ معناش تغییر کده اور مگه تو هم اخبار خانده اگر خانده بیدی که من بخوانم دیگه اینی نوشته کدو که است
هم یک دلیل دیگه است که این زبان مادری از ما نبوده. ما مگه نوشته که ده اگر فارسی مو بودی همو تر مو گفتی می نویسم را مو نویسم مو گفتی یا می نویسو اینگو خیل جور مکده همو تر که میخورم را مخورم جور کرده نه این تر یا کرتا یک قصد کلو تغییر نمیمد که نوشته کو این تر نموشد نه دیگه از خاطر ازی که دور دراز بشه دیگه نموگم تورا قدر دیاد بودک میخواستم قنجقش مگم فقط خب بیزم بسید یک نقل دیگر منم وی تمام سوزکی میچلاندم در دی بس مرفتم از اون مسافر میوردم تا چشت انتظار کردم میگوز موتر از تفتان طرف زیران نمادک چشت یک موتر آمادک تمام بیگانه تاشت من رئیسم دیدم که داخل یک دنه جلنبور از ربور شده تمام آخر خب استاد شدم کوی کدم گفتم کجا موری گفت جامعه امامیه مورم بس گفتم بیا بیشی گفت چند کرا میگیری گفتم کرا نمیگیرم بیزم ما خانه نان خوردو ریم हमारे सिविल साल के बाल रखती एक सरा गंबो दना में प्रिंस रोड मुझे इंजी की रसीदी मटका ये विशाल कलो सरकसल इधर कर देखी कलो माप तो शायद को खेल याद अजी अजिया चिरकता गुतम कमा चीज कदा गुप दिलम बेन पाकिस्तानी हो मिसुजे बोला ले गुतम दिल सुदे पाकिस्तानी चरे मिसुजे गुप इन हमादा से चार पुराने दगे में कुरान इन हो नौकरी इंग्लिश मानदन इनो बर्दा इंग्लिश बुदन انزومی خدا آخی چی رقم ده ایرانی گفت که مطلب شبیه بودم زو خاطر یا رانندگی زیاد دیست شبه گفتم تو چند ساله ای؟ گفت 32 ساله ایم گفتم ده ایران چقدر دیر منده؟ گفت یه برج میشه یه برج از ایرانی کدام کوشش را خود کو ایرانی تر جور کنه نه گفتم قوما موتر یک ساید استا کدام گفتم تاشو چرا چیز که ما قرار بلد نیم گفتم رار کی بلد نی دیگه د یک ماه طرفته زبون 32 سالی ازیات خوری که پروش کردی یک ماه فقط در ایران شته گار تو یک ماه یه برج میگز برای خدا تو د بله پاکستان که چند صد سال غلام انگلیس منده برده انگلیس منده تو این د بله جا خنده منی کیا چرا د یک ماه تو فقط زبون مادری 32 سالی خیلق دی کا ایرانی مگی دیگه وال بس این قسمت کی فقط قوما خواهشم نه مرد کاری که نه آدم نه بچاره مجبور کن تصر کار بین کی شموری کو گبی تروش بگیا سلامت باشین خوش باشین